हजरात, डॉक्टर मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब, आप जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप बहुत ही डेडिकेटेड सोशल वर्कर हैं। 10 बरस मुल्क में तालीम हासिल करने के बाद हायर स्टडीज़ के लिए आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी ईरान तशरीफ़ ले गए। ईरान में आपने आला तालीम हासिल की। आप माहिर लिसानियात हैं। बस आधी मिनट लूँगा और आपकी खसूसियात मैं बयान करना चाहता हूँ कि आप अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, फ़्रेंच, गुजराती, हिंदी और उर्दू जैसी ज़बानों में महारत रखते हैं। मैं एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ डॉक्टर मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब से। दो नाम, मैं अपने किसी भाई का नाम ना भी लूँ तो दो नाम लेना। हमारे इज़्ज़त माब इकबाल सिंह जी पढ़ी लिखी शख्सियत, बहुत ही पढ़ी लिखी। मुझे लगता है कि कमीशंस में इस वक्त जितने चेयरमैन हैं भारत सरकार में, उन सब में एक पढ़ी लिखी शख्सियत आपके सामने बैठी है। मुझे लगता है जब किसी इज़्ज़तदार को इज़्ज़तदार कह के पुकारे तो इज़्ज़तदार लोगों को ताली तो कम से कम बजानी चाहिए। दूसरी एक ऐसी शख्सियत, तारिक भाई, यहाँ मैं आपका शुक्रिया इस नज़रिए से अदा करना चाहूँगा कि इस पूरे प्रोग्राम को जितना सीरियसनेस आपने दी है यहाँ बैठ के, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि कम से कम कलम उठाने वाली कौम कलम के नाम पे कुर्सी पे बैठना भी जानती है। अशोक भाई, मेरी तकरीर शुरू नहीं हो पाएगी। वैसे भी मैं, आप जानते हैं, 3-4 मिनट का मुसाफिर रहता हूँ और गुफ्तगू ख़त्म कर लेता हूँ। मैं जब कहीं 10 मिनट आपको दिया जाए हमारे मजमे में, अगर कोई मुफ़क्किर और मुफ़क्किर के साथ मुक़र्रिर रहे तो याद रखिए, अपने वक्त को अगर आपने ख़ुद ख़त्म कर लिया तो आपने अपनी शख्सियत को ख़त्म कर लिया। इसलिए जहाँ कहीं बोले वक्त से कम में। अशोक भाई, मैंने आपके बारे में पढ़ा, आप आरएसएस से आ रहे हैं, आप हिंदू हैं, आपने हिंदुत्व पढ़ा, हिंदुत्व जिया और 2600 कम से कम कश्मीरी स्टूडेंट्स को, 800 बिहारियों को जिनका तज़किरा किया आपने, अपने यहाँ बिना पैसे के पढ़ाया। कम से कम हमारा खुलूस ये कहता है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि इस आदमी की इज़्ज़त के लिए कम से कम हम खड़े हो जाएं और खड़े होकर कहें कि हम मुर्दा कौम नहीं, हम ज़िंदा कौम हैं। हम इक़रा पढ़ना भी जानते हैं और ज़िंदाबाद बोलना भी जानते हैं। मैं अपनी पूरी कौम की तरफ से आपका शुक्रगुज़ार हूँ, सिर्फ़ इस बात के लिए कि अगर आप इस कौम को हिंदुस्तानी समझ के पढ़ाना जानते हैं तो ये कौम आपकी इज़्ज़त करना भी जानती है। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। 2-3 बातें, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं महसूस कर रहा हूँ अशोक भाई, ये प्रॉब्लम इकबाल सिंह से कहना चाहूँगा, हमारी कौम में प्रॉब्लम ये है कि हम महफ़िलों में जाने के आदी हैं, मुशायरों में रहने के आदी हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्फ्रेंसें जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं, और होती भी हैं तो वो जो है वो हिज़्ब की होती हैं और उसी हिज़्ब के सारे लोग होते हैं और माशाल्लाह से भी सारे जमा हैं यहाँ पे। तो न ये दुरूद पढ़ पा रहे हैं, न ये नारे लगा पा रहे हैं, न ये ताली बजा पा रहे हैं। तो इनके लिए मसला है, तो आपको इजाज़त है, आप ताली बजा सकते हैं, आपका हाथ, आपकी ताकतें हैं। यहाँ से अपनी बात सिर्फ 2 मिनट में शुरू करूँगा और ख़त्म कर दूँगा। देखें, खुदा ने, ईश्वर ने, बनाने वाले ने हमारे अंदर अपनी तलाश छोड़ दी है। मेरे ख़्याल से आप सभी मुत्तफ़िक़ होंगे इस बात से। उसने हमारे अंदर अपनी तलाश छोड़ दी है। जैसे ही माँ बच्चे को शीर पिला के माँ और बाप बोलने के लायक बना देती है, समाज नाम दे के, पुकार के, मुड़ने, चलने, उठने, गिरने के लायक बना देता है, जब ईश्वरीय संस्था में उस बच्चे को दीन की जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसके अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम काम करने लगता है और इस सिस्टम का नाम है तलाश। उस तलाश में वो निकल जाता है। वो निकलने के लिए जंगल जाना ज़रूरी नहीं है, निकलने के लिए मौलवी और ऋषि बनना ज़रूरी नहीं है, निकलने के लिए ज़मीर का ज़िंदा होना ज़रूरी है। ज़मीर का ज़िंदा होना।
جیسے اسکول سے ایک بچہ 8 گھنٹے کے بعد گھر واپس آتا ہے، جیسے سرحد کا سپاہی اپنے ملک میں اپنے گاؤں واپس آتا ہے، جیسے ودیش میں اپنے بچوں کے لیے کام کرنے والا اپنے گھر واپس آتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہر انسان اگر اپنے ذہن اور دماغ کو کھولے تو اس کی تلاش اس کے رب کی طرف اسے لے جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بیچ میں کوئی دھرم کا ٹھیکیدار اسے روک نہ لے۔ اگر دھرم کا ٹھیکیدار نہیں روکتا تو وہ اپنے خدا تک، اپنے مالک تک، اپنے بنانے والے تک ضرور پہنچ جاتا ہے، اور اگر اس تلاش میں وہ کامیاب ہوتا ہے تو اسے عالم کہا جاتا ہے۔ عالم وہ نہیں ہوتا جس کے پاس کتابیں ہوتی ہیں، عالم وہ ہوتا ہے جس کے پاس خدا ہوتا ہے، کیونکہ خدا جب آ جائے تو پھر خدا کی دنیا میں اسے کوئی انسان کمتر نہیں دکھتا، سب خود سے بہتر دکھائی دیتے ہیں۔ یہیں رک کر، یہیں ٹھہر کر ایک ہی چھوٹا سا واقعہ ہے جو میرے خیال سے ہماری اس پوری سبھا کے لیے فکر بھی ہے، اور شاید ہمارے آنے والے دنوں میں ہمارے عمل کا جو نظام لکھا جائے گا اس کے لیے اکسیر بھی ہے۔ جناب آدم کو بنایا گیا۔ جب جناب آدم کو بنایا گیا تو آدم نے اپنے داہنی طرف کچھ سفید چیزیں دیکھیں اور بائیں طرف کچھ کالی چیزیں دیکھیں۔ آدم نے کالی چیزوں سے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا وہ آپ کی داہنی طرف کچھ سفید چیزیں بھی ہیں۔ ان کا ہاں سفید چیزیں بھی ہیں۔ سفید سے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا نام بتانا شروع کیا، اور جو کالی چیزیں تھیں انہوں نے بھی اپنا نام بتانا شروع کیا۔ کالی سے پوچھا بھئی یہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں غرور ہوں۔ سفید سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں عقل ہوں۔ اچھا تم عقل ہو تو کہاں رہتی ہو؟ کہا انسان کے دماغ میں رہتی ہوں۔ پھر غرور سے پوچھا بھئی تم کہاں رہتی ہو؟ کہا میں بھی انسان کے دماغ میں رہتی ہوں۔ کہا بھئی وہاں تو عقل رہتی ہے۔ کہا نہیں میں آتی ہوں تو وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ پھر سفید سے پوچھا بھئی تم کون ہو؟ کہا میں حیا ہوں۔ کہاں رہتی ہو؟ کہا آنکھوں میں رہتی ہوں۔ کالی سے پوچھا بھئی تم کون ہو؟ کہا میں لالچ ہوں۔ کہاں رہتی ہو؟ کہا آنکھوں میں۔ کہ وہاں تو شرم بیٹھتی ہے، حیا بیٹھتی ہے۔ کہا نہیں میں آتی ہوں تو وہ مکان چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ سفید سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں محبت ہوں۔ کہاں رہتی ہو؟ کہا دل میں رہتی ہوں۔ کالی سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں حسد ہوں۔ کہاں رہتی ہو؟ کہا دل میں رہتی ہوں۔ کہا وہاں تو محبت رہتی ہے۔ پلٹ کے کہتی ہے جب ہم آتے ہیں تو وہ مکان چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ فلسفے، تعلیم اور تمدن اور تہذیب کا ایک ہی میسج ہے، دماغ کو عقل کے لیے کھلا رکھیے، غرور کے لیے نہیں۔ آنکھوں کو حیا کے لیے رکھیے، لالچ کے لیے نہیں۔ دل کو محبت کے لیے رکھیے، حسد کے لیے نہیں، کیونکہ دنیا کی ساری آبادی حسد کر کے مر گئی، آپ محبت کر کے زندہ ہو جائیے۔ دنیا کی ساری آبادی غرور کر کے مر گئی، آپ عاقل بن کے زندہ رہیے۔ دنیا کی ساری آبادی لالچ کر کے مر گئی، آپ حیا اور شرم کی بنیادیں بنا کے زندہ رہیے۔ انہی جملوں کے ساتھ آپ سب سے خدا حافظی چاہوں گا۔ کوئی شکوہ نہ شکایت نہ گلہ کرتا ہوں، سب سلامت رہیں یہ رب سے دعا کرتا ہوں۔